Yan siya layo, website commode lang. Okay? In short, arinula sa tuwa. Pero, kinala siya sa likuranan. Bedside commode. Same thing, doon naman, I will use the, kasi nga ni? Walker. And then, magihapon no, katong gate belt. Okay? Sir, maghihi ka, sir, or malibang ka, sir. Malibang ka, sir, ha? Same magyapon. Again, do not use ambulatory aid para mutindong sa pasyente. Kaya nga na ipangusog niya, pangusog niya, kasi matuwan. Same magyapon, provide the Gate belt. tindog. Ano lang guys, wala na. Gate belt, yapon, tindog, 1, 2, 3, up. Okay? Kunya, gamitan din nato. Ayan, sabi ni Barog ganiyan. Karon, asa gito yung weak leg? Kanino? Oh. Weak leg, no? So, ato na, sir, ato ta sa imo para layo-layo, para maklaro. Gamit ka itong kuhan. Okay? Let's say, usually kami siya, kanang daw. Got problem? Okay, Okay. Caregivers, no, palita, maglakaw. No, we will be positioned at the weak side, posterolateral. Back and at the weak side. Likod-likod. Di ko mag-una ni sir. Alisan. No? Sige lang. Kaya lang. Partial weight bear. Sige. Sige sir ha. Ato ta sa imo ang kalibangan. Sige. Advance. Walker. Bad leg. And a good leg. Advance, bad leg, good leg. Advance, bad leg. Tuyok pa doon sir. Okay. Good leg. And then, ano? Okay. Backward naman. And then, open. Again, guys, kung malipang na niya siya, guys, when natawag gloves dahan. Yeah. Okay? And then, the patient is wearing kuan man ka ha? Gown. So, i-open ito mong gown. Kasi na, mapil na niya. Yeah, Upo. And then, I call button. Di ba, sir? If you need me, og magpailo na ka, sir. Ting, ting. So, ano man na ka, sir? Mana? Guys, again, no? Proper ethics. Double mask. Ayun, yes, ano lang dyan. Usually we use kung ano ba na mask, ulangan na mo Toothpaste.